Alassane Ba. Alassane Ba ko a ko fɛn min n'a kun bɛ Faransi kan ni Faransi b'o dɔ bɛ Faransi ni tile fali kɔ la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko su o su n'a bi ja a bi dɔ kaba fitiri wa su o su n'a bi goya fɛnɛ a bi dɔ kaba fitiri. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali ni Faransi cɛ ambassadeur kɔni gɛnna ni e ko sini de a ka gɛnni a bi dafa. Sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tile 3 min dira a ma tile 3 in kɔni bɛna ba wa fɛn min ye kosow ni kasaw ye u bɛɛ lajɛlen cɛlen bɛ k'an b'o fo an bi Bugurinjɛ fufu a nɔfɛ hali ne ma segin bilen sabula fɛn min ye danganiyaw ye a bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan. Sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Alassane Ba ye a ko min kan ka kɛ o de ye ka Mali yɛrɛ a ka wuli ka jɔ kɛ Faransi l'armée min n'u dalen bɛ Gawo k'u gɛn ka bɔ yen u gɛn ni dama tɛ marifa jugu min n'u donna n'a ye an ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ su la k'a di Mali sɔrɔsiw ma. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu n'olu bɛ senna a dogolen tɛ maa si la Gawokaw fɛ yen fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye minan sugu bɛɛ lajɛlen u y'a doni. Sɛbɛnnikɛla ko u nalen bɛ ni ka n'u daga sigi Gawokaw de da la sabula kabi fɛn min ye Asimi Goyita ye fanga ta kuma minnu ni wulikajɔ minnu dɛmɛna Faransi fɛ u y'u waleya u ko olu kɔni u ni Asimi ti bɛn o tuma u bɛna taa ka bɔ Mali kɔnɔna na dɔɔni u y'u ka minɛnw jɛli daminɛ ka bɔ Kidal k'aw deni fɛn min ye Tesaliti ye u ye minan bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen ka n'u sogolo Gawo. Sɛbɛnnikɛla ko maa min ko k'a bi ta o si ma k'o dugu ma jɛ u labanna fɛn min ye kɛlɛkɛminan camanba de ye k'o jigin k'o boli Côte d'Ivoire fɛn min kɔni ye Burkina ye k'o cɛci ani Niger ka na n'o ye Mali la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ko k'a bi ta ale bɛ ka foro kura waabɔ o tuma mun ko bɛ Faransi kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Faransi sanda anw ka jamana kɔnɔ fɛn ma yɛlɛma don o don fɛn min ye civil ye u bi fa don o don fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u bi fa dagaw bi ci duguw bi jeni balow bi jeni mugujugu bi don dugukolo la ni k'a pɛrɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Faransi ma nin si ye fɛn ma bɔ nin si la u yɛrɛ datugu dayɛlɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ye kɔlɔlɔba sɔrɔ koyi k'u ka sɔrɔdasi cɛ 53 de tora anw ka jamana kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu zara an ka jamana ye yala o bɛ se ka sanga Mali sɔrɔdasi minnu zara ani civil minnu zara o bɛ se ka sɛgɛn o hakɛ ma wa. Alassane Ba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye marakalaso ye fila tɛ binnaja don maa o maa bɛ yen n'o ye juguya dɔn an ka jamana kɔnɔ mugu o mugu cira a bɛɛ lajɛlen ye Faransi de nɔ ye sabula don min fɛn min ye jamana ye a ba sigilen bɛ o y'a sɔrɔ Faransi ma wuli a ka danna juguya a n'a ka jamana janfa la nka kabi Faransi y'i sen don ko ninnu na ko MNLA ko in bɛɛ lajɛlen nana yɛlɛma ka kɛ mugu ni kisɛ ye anw ka jamana k'a buruja o donnama kama fɛn min ye Général Amadou Toumani Touré ale kun ye kule k'a bɔ diɲɛ seleke naani sebatigiw la a ye na dɛmɛ don Mali ma n'o tɛ janfa jugu min nalen bɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la koyi maa minnu bɛ yen n'olu ye farafinna jamanaw ye u ma tete ka kuma mɛn nka i tɛ si bɔ n tɛgɛ la fɛn min ye Mali a dafɛ jamana jumɛn bɛ bi ni atanda ma kɛ min na. Sɛbɛnnikɛla ko maa ka kɔmɔsɔrɔku welelen b'i ka kara de f'i ye a bɛɛ lajɛlen ye Faransi kelen de ye sabula Faransi sɔrɔdasi minnu n'u dagalen bɛ Gawo janfa ani kojugukɛ min b'u kɔnɔ a dɔnnen bɛ. Sɛbɛnnikɛla ko hali u ye taa ni ka segin min kɛ anw ka jamana a dugukolo k'a sɔsɔ ka avion pan ka bɔ Abidjan ka na cun Gawo. Sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye janfa jugu de ye Faransi ye min kɛ n'a ti ɲa badenteriya ani sigiɲɔgɔn ɲumanya la. Sɛbɛnnikɛla ko kuma min bɛ Faransi da a dɔnnen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali armée Wagner kɔni o bɛ k'u dɛmɛ k'o ye mercenaires ye. Sɛbɛnnikɛla ko Faransi yɛrɛ a bɛ mercenariat baara min o de ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen sabula san 2012 2013 ka maa dɔw ta minnu ye burudamɛw ye k'olu kɛ mercenaires ye ka Mali armée kɛlɛ Faransi y'o kɛ o tuma ni Mali armée ko a bɛ mercenaires ta k'an ka jamana bɔ bolo la Faransi a mun b'a la fasen wa base fasen wa base. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min tora colonel Asimi Goyita ye fɛn min ye baara y'a daminɛna nka fali kun bɔra ɲɔgɔmɛ kun bɔra kɔlɔnna dɔ kɛra an ka bɛrɛma kɛ o tuma a kan ka wuli ka jɔ min kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Faransi ye n'i b'a gɛ i kana gɛ 20% ou bien 50% i b'a gɛ à 100% o tuma Faransi ka koso ni kasa min b'an ka jamana kɔnɔ u ka gɛ a bɛɛ lajɛlen ka cɛ kelen min bɛna kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Faransi ye u ye danna juguya min k'an na san 2012 waati min ni kɛlɛ
daminɛna k'a fɔ Mali ka bɔ bolo la an selen Kidali Faransi nan'i tiɲɛnɛ Mali armée ani jugu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta o don la ka n'a bila bi la jamana janfara Faransi y'o min kɛ bi se bɛ Asimi Goïta ye k'o dimi ɲɔgɔnna de sara Faransi la o tuma k'a fɔ Faransi ye ale ni sɔrɔdasi minnu bɛ yan n'o ye Faransi sɔrɔdasiw ye fu Malikan n'u fu Malikanna minɛn minnu bɛ yen n'a donna n'a y'an ka jamana kɔnɔ sariya sɔsɔ kan sariya janfa kan Nations Unies ka sariya kisɛw bɛ min ni min fɔ o de ye k'a fɔ ni minɛn donn'i ka jamana kɔnɔ sariya sɔsɔ kan i bɛ se k'a minɛn i bɛ se k'a diyagoya ka to n'a ye awɔ o tuma bi fɛn min ye colonel Asimi Goïta ye diɲɛ sariya bɛɛ lajɛlen b'a yamaruya a ka Faransi gɛn ni dama tɛ koyi minɛn minnu bɛ yen n'an ka jamana armée mago b'a la a bɛ Faransi de bolo u nalen bɛ n'a ye u bɛ k'a di juguw ma sabula terroriste minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛ kɛ u ko min ma GSIM sɛbɛnnikɛla ko o GSIM in tɛ dɔwɛrɛ koyi o ye MNLA ani SEMA maaw de ye tile fɛ u b'u yɛlɛma ka kɛ SEMA ye nka sufɛ u bɛ kɛ GSIM u bɛ taa Mali armée u bɛ taa ka t'o ka daga ci yɔrɔ minnu bɛ yen ni Faransi ka se bɛ Faransi ka sɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na u t'a fɛ maa ka se yen yan ko fɛn min ye Gawo yanfan in fɛ pétrole dingɛ ani fɛn min ye uranium dingɛ bɛ yɔrɔ dɔw la Faransi ɲɛ b'o la Mali sɔrɔdasiw kɛ o kɛ k'a fɔ u bɛ to yɔrɔ ninnu na i b'a ye k'a fɔ terroriste b'u attaquer terroriste tɛ dɛ a bɛɛ lajɛlen ye Faransi ka sɔrɔdasiw ye u n'u dɛmɛbagaw o tuma colonel Asimi Goïta n'a b'a fɛ a ka baara ka ɲɛ a bolo a kan ka wuli ka jɔ min kɛ o de ye ka Faransi armée gɛn teliya la u gɛn dɔ la u ni minɛn min nana a k'a bɛɛ lajɛlen bɔn su la k'a di Mali sɔrɔdasiw ma n'a ko k'a bi kuma o tuma fɛn min ye Russiw ye olu jɔlen b'an kɔfɛ Chinois jɔlen b'an kɔfɛ fɛn min ye Hongrois ye olu jɔlen b'an kɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen n'u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan Faransi tɛ s'u la sɛbɛnnikɛla ko janfajugu ni kɛlɛjugu min ni Faransi kun bɛna ta ka da an ka jamana kan Russiw de jɔra Nations Unies na ani Chinois k'u ka droit de veto kɛ ka Faransi bali a ka Mali janfa ka jigin dingɛ kɔnɔ o tuma Asimi Goïta kan k'a bolo de teliya sabula n'i ye sa suruku kaba o k'a sɔrɔ i labɛnnen don ni bere n'i ye sa suruku o k'a sɔrɔ ko fila bɛ i labɛnnen don kama bere b'i bolo k'a gosi ou bien i pɛrɛnnen don boli kama Asimi dun tɛ boli dɛ o tuma bere min b'a bolo a k'a susu kun kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ tigɛ don a don l'humanité fasiriba n'o ye Lamini Bagajogo Bagajogo a y'a yira k'a fɔ an ka ministre n'o ye Abdoulaye Diop ye Jean Seydou Mali ni jamana wɛrɛw cɛw ko ɲɛnabɔli ministre a fana kumalen bɛ a ko min ye Faransi ka lasigiden n'o ye Joël Meyer ye ale ka gɛnni ka bɔ an ka dugukolo kan Jean Seydou o kuma a y'i da don a la ni ka maana a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Jean Seydou min ye fiɲɛ taabolo ma ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Faransikɛw ka ministre min bɛ n'o Jean-Yves Le Drian cɛkɔrɔba a Jean Seydou ale bɛ k'an ka jamana kɔrɔmatigɛ waati bɛɛ lajɛlen la Mali tɛ jamana ye jamana min bɛ se k'a yɛrɛ lakana Mali tɛ jamana ye min ye jamanadenw y'u bolokɔrɔ ta ɲɛmaa minnu ye n'o bɛ jamana min kɔnɔ o tuma Jean Seydou an ka jamana kɔni kɛn bɛ batɛmɛsira ale bolo min kɔni jamana k'a kɔrɔmatigɛ jamana k'a tenguluma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tile tɛ bɔ k'a bi k'a tɛ dɔ fɔ Mali ma Bakɔrɔnkuri fasiriba ko a ko min ye Jean-Yves Le Drian ye Jean Seydou min ye ale ka nin kuma ninnu a mɔmɔ min kɔni ye janfajugu ye o de bolo dalen bɛ Emmanuel Macron tɛ se ka kuma minnu fɔ ale de b'i da fɔ o kumabaw la Jean Seydou min y'u ka nafasɔrɔ sira minnu bɛ Mali kɔnɔ e ko o kɛlɛ ɲɛsiran ye tɛ de fasiriba ko a bɛ ka sira fɛn o fɛn ɲɛ a tɛ taa k'a to min ye Abdoulaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ Jean-Yves Le Drian don o don a bɛ jamana in kɔrɔmatigɛ don o don a bɛ jamana faamaw a b'u dɔgɔya a ko a baara ta waati dɔ kuma sera sa an ka bɔ an ka jɔ an jɔyɔrɔ la sabu Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo an t'an kuma siɲɛ maa si ye u ka jamana y'u ta ye cogo min na an ka jamana y'an ta ye fasiriba ko n'o ye Lamini Bagayogo ye a ko min kɔni ye tile kelen tile fila a tɛ dabila kudayi min ye Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ min ye Faransikɛw ka jamana ye u bɛ ka waleya min ta ka Mali sɛgɛrɛ k'u k'a dabila o tuma u k'an bonya o tuma min ye an ka jamanadenw de hakilina ye fɛn mun ye olu nakun ye u b'o baara boloda min ye Faransikɛw ye an ni filanitɛriya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ u jɔyɔrɔ ye fɛn mun ye Mali basigili la n'u b'o boloda u k'o boloda n'u t'u boloda n'u bɛ se k'u sen bɔ a la u k'u sen bɔ a la Mali n'a jɛɲɔgɔn tɔw bɛ tɛmɛ ni baara ye fasiriba ko min ye Abdoulaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ Jean-Yves Le Drian don o don Mali dɔgɔyali Mali kɔrɔmatigɛli o tuma min kɔni an ka jamana ye sa u ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye lasigiden min bɛ jamana in kɔnɔ Jean Seydou o tuma k'u k'a gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ Joël Meyer Jean Seydou min ye tile 3 dilen don a ma o tuma k'a ka koso ni kasaw cɛ a ka bɔ jamana in kɔnɔ lasigiden yɛrɛ ma fɛn kɛ jamana la dɛ nka a ka faama minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔ olu bɛ ka dɔgɔyama min da jamana in kan o tuma min y'an ka jamana ye sa k'an m'an jɔ a jɔyɔrɔ la Joël Meyer Jean Seydou o tuma min ye tile 3 min dilen bɛ a ma n'o tile 3 dafara k'a to Mali dugukolo kan an b'a ta an bɔnɔ mɔ fo frontière la an b'a fofo de fo frontière la an b'a fofo
an b'a ta sen ma k'a fofo fo frontière la. Frontière jumɛn ka jan ni frontière bɛɛ ye? Niger. An bɛ taa bila fo Niger. Niger frontière la. Kenya ka ye, Sahara ka ye. O tuma o ka sɔrɔ k'a ta yen ka taa n'a ye. O tuma a bɛ kɛ migrant clandestin. Awɔ. Jean Sodou, fasiriba ko n'o ye Lamini Bagayogo ye. A ko Jean-Yves Le Drian e ko a na so ma de. Min kɔni ye pankuru ye o bɛ sɔn k'o bila ka n'u ka cɛden ta koyi. A ko k'a sababu kɛ mun ye? Faransi ka pankuru kana Mali la yan. Olu ma seli an na de. U bɛ na yɔrɔ jumɛn fɛ? Côte d'Ivoire fɛ yan? Ma taa cogo dɔn fɔlɔ dɛ. Fo n'u nana Mauritanie fɛ dɛ ou bien Laguinée fɛ. Ne kɔni ɲɛ bɛ min na pankuru bɛna ta dɛ. Ayiwa. Faransi ta de. O dagadu la o. O dagadu la dɛ. A ka taa dɔrɔn. Jean-Yves Le Drian. Jean Sodou a y'a lamaga tuguni k'a yira k'a fɔ o tuma ko Mali ye olu ka cɛden mun gɛn o tuma k'u y'a mɛn u n'u ka ŋaniya bɛ ɲɔgɔn na min ye an ka jamana ye k'a bɛ ka ko gɛlɛya ka taa fɛ an ka jamana k'a bɛ k'a tigɛ ka bɔ diɲɛma la o tuma min ye an ka jamana ye k'a bɛna laban min ma k'an ka jamana ka sigi n'o ye. Fasiriba ko min ye an ka jamana marabaw ye u ko maa t'i dafa mugu jalan na n'a ɲiginji t'i da kɔnɔ an kɔrɔma donnen don an boloma dalen bɛ maa b'an kɔkɔrɔ Jean Sodou min ye Mali kunu ani Mali bi kelenw tɛ Mali ɲɛmaaw tɛ siran Malidenw tɛ siran Mali kɛlɛkɛcɛw kɔkɔrɔma donnen don Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka sebaaya sɔrɔ jugu kan ko mun tora bilen foyi u ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ bi fasiriba ko min ye Ablaye Diop ye a ko siga kɔni tɛ min na maa tɛ ɲɛdɔnna kɛ Mali la bilen Mali ɲɛmaaw k'u sigi o kan Jean Sodou min ye an ka jamana marabaw ye k'a fɔ de ko légitimité kan o tuma ko nkalonfin don jamanadenw bɔra k'a yira k'a fɔ u bɛ jamana marabaw kɔ o tuma ko mun bɛ ka tɛmɛ o kan bilen fasiriba ko min ye Lamini Bagayogo a ko siga kɔni tɛ min na Faransikaw kɔni maloyalen bɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u su ka kɛ kojugu kan o tuma k'u k'a dɔn bi k'a fɔ ko tiɲɛ ni nkalon ko kelenw tɛ min ye Faransi ye o tuma ani maa minnu bɛ ka baara kɛ dibi-dibi la Jean Sodou n'u m'u cogo dɔn k'u sama k'u bolo bɔ Faransi bolo a dɔ bɛ dɔ la k'u kelen bɛ t'u jɔyɔrɔ la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Humanité kɔnɔ Lamini Bagayogo ale ka sɛbɛnni don. Bois Jabate ne bɛ n tɛgɛ don a don kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin o don sɔgɔmada la kunnafoni Ablaye Ouattara nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Ouattara ko maa t'i ɲi ani jugu dandɔ fɔ ko bilen don fɛn min y'anw ka jamana ye tɔɔrɔ binna an kan Faransikaw olu ye dandɛmɛwale k'an ka jamana la ka Mali lagosi k'an nɛni Assimi Goïta k'an nɛni k'a lagosi Mali de lagosira Mali de binna duguma Mali de jasira Faransi fɛ ko nka Faransi tɛ se sabula anw ka jamana ye jamana barikama ye cɛ min bɛ n'o ye miyankakɛ ye colonel Assimi Goïta a to a nafɔ tariku la sabula Modibo Keïta tɛmɛnen kɔfɛ maa min kɔni ye tiɲɛjala fɔ sɔrɔ Faransi ye k'a gɛn ka bɔ yen n'o ye marabajugu ye farafinna bɛɛ ani diɲɛ seleke naani bunnaku kan tariku livuru u bɛɛ lajɛlen na Assimi Goïta tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛnnikɛla ko o waati kelen maa minnu bɛ n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ jamana kɔnɔ ka dɛmɛ kɛ ka faso a ɲɛmaa dɛmɛ min bɛ se k'a to jamana ka bɔ dingɛ na parti politigiw maabaw ani maa koladɔnnenw minnu kumakan bɛ sanfɛ tarikutigiw ani livrutigiw bɛ sɛbɛnni na minnu bɛ yen n'olu ye wuli ka jɔ ni kɛlɛ kɛ tariku b'olu to a sɛbɛn sɛbɛnnikɛla ko nka minnu bɛ yen n'olu da dira n'olu kɛra su ye u ti kuma u da dira i b'a fɔ maa minnu tɛ jamana kɔnɔ fɛn min ye tariku fana ye a bɛ jateminɛ k'olu la a b'o bɛɛ lajɛlen de maana an mɔdenw a n'an tulomasamaw u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bɔ bɛɛ lajɛlen jogo de kalama sabula n'i y'a ye an b'an disi gosi Modibo Keïta o kuma man jan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Sunjata ye Tiramaga Bitɔn Kulubali Firun an bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛ k'an disi gosi an bɛ nin si ma ɲɔgɔn ye koyi a bɛɛ lajɛlen ye tariku de ye o tuma anw bɛ ka tariku jumɛn sɛbɛn min n'an b'a bila an denw a n'an mɔdenw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi kɔni ye o t'a fɔ a dɔnna sabula Mali kɔni ye jamana min n'i b'i yɛrɛ la ɲininka yala nin ye mun jamana sugu ye waati min ni fɛn min ye Assimi Goïta ye a ye tabale gosi tile 3 k'o di Faransi ka lasigiden ma an ka jamana bila sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye a opposition majorité camanjɛ droite gauche a bɛɛ lajɛlen ye Faransi de dɛmɛ ka Faransi défend u si ma fanga lajɛ k'a fɔ fanga bɛ n bolo a tɛ n bolo u si m'o jateminɛ bɛɛ ye jamana de dɛmɛ bon ni de différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ne kabako dɛ Emmanuel Macron ka opposant yala ka opposant o fiye Marine Le Pen n'u tɛ ɲini ka a kantigɛ wala Zemmour n'u tɛ ɲini ka a kun tigɛ ka bɔ a la nka kabi Mali ye doyi kɛ Faransi la o bɛɛ ye Macron bila u nana jamana bɔ bolo la voilà ni de ye fasoden ɲuman ye c'est ça l'exemple a filɛ
Sabanigala ko nga anw ka jamana a politikimaw tigɛ u la Sabanigala ko parti fila dɔrɔn de kumakan mɛnna fɔlɔ URD ani MPR n'a bɔra olu fila la parti si tɛ min kɔni ye sɛbɛnni kɛ ka Asimi ka décision soutenir wala ka Faransi jalaki a ka kɛwale la Sabanigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Joël Meyer ale gɛnnen kɔfɛ fɛn min ye Mali politikimaw ye u n'u kɔmaw olu de kun kan ka bɔ ka kuma CEDEAO ye sanction min bi Mali kan olu de kun kan ka bɔ ka jɔ k'a fɔ an ti jɛn'a ye a ti bɛn an ma olu de kun kan ka sɛbɛnni kɛ sabula n'i ye politiki kuma fɔ n'i ye démocratie kuma fɔ i bi parti politikiw de ye Sabanigala ko nka parti politikiw u kun sara ko in na yala u ti jamana fɛ de wa u b'a fɛ ka jamana janfa wala olu ka wuli ka jɔ n'u ka kɛlɛ jamana ko tɛ u yɛrɛ dɔrɔn ka nafa de ko don walima u bi sira Faransi den ye n'u nana kuma sini ma sini kɛnɛ ma u ka masakɛya Faransi kana tiɲɛ wa o de don dɛ siga foyi t'a la a bɛɛ filɛ nin ye kɛnɛ kan donc parti minnu tɛ kuma o ye Faransi ka parti ye ah oui ko kɔni b'a yɛrɛ fɔ o mun aw tɛ kuma jamana ko jɔn bɛ to kɔfɛ jɔn de bɛ to kɔfɛ jamana ko la ko don dɛ Sabanigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ye Faransi lasigiden gɛnni min kɛ an ma baga u ma koyi sabula olu yɛrɛ de y'an tɛgɛ ma u ye Asimi lagosi u kɛ jamana lagosi foyi tɛ n'u m'o fɔ jamana ma u bɛ janfajugu ni kɛkojugu min an ka jamana kɔnɔ o dɔnnen bɛ Sabanigala ko nka fɛn min ye an ka jamana denw ye minnu ka partiw bɛ yen u mankan sumalen bɛ yala u taalen bɛ min Sabanigala ko kabi Mali kɔni y'a ka décision ta i bi maa o maa dɔ politiki bunak'u ka Faransi u bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka wuli ka jɔ kɛ ni ka kuma ka Faransi défend Sabanigala ko nka Mali politiki tɔnw u mankan sumalen bɛ Mali dun bɛɛ lajɛlen ko un peuple un but une foi fɛn min ye jamakulu kelen hakilina kelen kunbilenna kelen Sabanigala ko an bɛ don minɛ ko bi parti politikiw yɛrɛ u ni jama bɛ ɲini ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula jama de sigilen bɛ ni k'u lajɛ n'a bɔra parti fila la URD ani MPR an ma maa mankan mɛn fɔlɔ Sabanigala n'o ye Ablaye Ouattara ye a ko ale bɛ sɛbɛnni kɛ waati min na ale kɔni ma parti fila kɔ ale ma parti politiki tɔw mankan mɛn Mali parti politiki dun ka ca 200 ye o tuma u taalen don dugu la wa hali minnu ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni in dɔrɔn tɛ dɛ ka bɔ ka kuma jabarani la ayi an b'a daminɛ ni sɛbɛnni ye fɔlɔ kɛ an b'an ka gouvernement kɔ an b'a soutenir an tɛ Faransi ka nin ko in na u k'u ka dagakisɛ ta ka bɔ an da la a banna hali n'i m'a fɔ k'i bɛ Asimi fɛ a fɔ i bɛ Mali dɛmɛ a banna o tuma parti politique ninnu u taalen bɛ min de u bɛ mission na nin bɛna maliyɛnw fari faga parti politique kɔrɔ dɛ u tɛ yan de maliyɛnw fari bɛna faga dɛ fari faga dama an bɛ tigɛ u la de donc jamana ko tɛ Sabanigala ko a ko fɛn min ye parti ye sigi kelen bɛ k'u lajɛ n'u kumakan ma mɛn a kana fɔ Asimi ka ko ka ɲi a kana fɔ Choguel ka ko ma ɲi an t'o kɔ a ye kuma Faransi fɛ a ka sɛbɛnni kɛ Faransi ye wale min kɛ a ka wakilinata di a ka ɲangi a ka kɔn a k'a ka faso dɛmɛ a k'a ka faso sankɔrɔta Sabanigala ko a dɔ bɛ dɔ la n'u y'o kɛ jamanadenw hakili bi to a la u b'a fɔ u bɛ ka Mali lafasa ni hakili b'a la waati min fɛn min ye jamanaw ye duguw binna jamana kan 2003 fɛn min ye mouvement dɔw ye kɛlɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ala k'a hinɛ malidenw ka da la kuma o kuma a bi bɔ ka kuma de a bi Mali ka hakɛ de fɔ a bi Mali lafasa hali n'a ma ATT to a fɔ a bi Mali lafasa o de fɔra wa o de y'a to mɔgɔw ye danaya d'a kan nka anw ka nin politicien kura ninnu nin politicien sugu dɔnbali ninnu a caman bɛ minnu dajilen bɛ fiɲɛ kɔni taafa dɔnna wa u bɛ min na kɔni o ɲɛdɔnnen bɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Jibi Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Bois Jabate Namo Mbala cogo bɛ di Jean Soro ne bɛ n tigɛ don soir de Bamako wula Siraba n'o ye Mayimuna Dumbuya Mayi a ko min ye CEDEAO ye ba Mayimuna ko di Général Sédhiou min ye CEDEAO ye k'u bɛna lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ lajɛ in ni Ala ye sini dugu ɲuman jɛ sini kalo tile 3 min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye Général Sédhiou k'u bɛna ɲɔgɔn ye tuguni Mali kunkanko kuma na a ma daminɛ fɔlɔ m'a f'i ye a ma daminɛ fɔlɔ Fasiriba ko Général Sédhiou min ye Nana Kifuru Ado n'ale CEDEAO ɲɛmaaba ye Ganakaw ka jamanakuntigi don lajɛ in bɛ k'ale de fɛ yen a ko min ye cɛbaw ye Général Sédhiou a tɔ tora maa minnu ye o tuma k'olu de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Nana Kifuru Ado kunna Général Sédhiou ni k'u da don Mali kunkanko la Mali ale tɛmɛnen kɔ Laginɛkaw fana ye coup d'état kɛ u bɛ kuma Laginɛ fana kunkanko la ni ka taa bila Burukina Fasokaw la nin y'o jɔkun kelen o Roch Marc Christian Kabore Général Sédhiou jamanadenw wulila ni ka gɛn k'a kɛ an ta ɲɔgɔnna ye Fasiriba ko a ko n'i ye sini lajɛ in lajɛ Général Sédhiou min kɔni Mali ye a kuma ale de tɔgɔ bɛna fɔ ka caya kɛnɛ kɔnɔ sabu min ye CEDEAO kɛmɛ ka datugu anw ɲɛ
mun na datugura anw ɲɛ dana juguya jumɛnna min ye ka datugu anw ɲɛ ka fiɲɛ tigɛ anw na wa yannisedu min kɔni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra ji jukɔrɔ o kuma a yirala k'a fɔ sini lajɛ in hakilina caman bɛna ta ka Mali sɛgɛrɛ da mun tigɛlen bɛ anw ɲɛ ka fara CEDEAO jamana tɔw kan ko da in a bɛ sɔn ka yuba dɔɔni walima k'a wuli pɛntɛnkelew sini fɛn dɔ bɛ mɛn dɛ u k'a wuli dɛ n'u ma wuli u bɛ juru kun yuba dɔɔni walima k'a wuli baraji fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen Seydou Fasiriba ko n'o ye Mayimuna Dumuya a ko sɛgɛsɛgɛli mun kɛra a ko Union africaine ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ale commission président min ye taama caman ye a y'o boloda Mali marabaaw ka taa bila CEDEAO ɲɛmaaw la Seydou ko baara caman kɛra dibidibi la baara mun ma fɔ jamanadenw ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Algérie ye ale min bɛ wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnni la nin ko in jisumani bɛ se ka k'a la cogo min na an ka sabali min ye faransikanw ka sabali CEDEAO marabaaw ka sabali bɛn ka kɛ ko la o kuma ko Algérie fana ye baara min kɛ dibidibi la o kuma ko nɔbele bɛ sɔn ka y'o fana na Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Seydou min ye kɛnɛ n'a sigira Mali sanction mun tɛmɛ k'a da an kan o kuma ko juru kun bɛna yuba sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ tɔɔrɔ mun bɛ Mali kɔnɔ bi ko tɔw ta ka jugu n'an ta ye Konowari taw u bɛ ɲini ka wulu ko sara la Sénégali u bɛ ɲini ka wulu ko sara la pɔri kelen bɛ i b'a fɔ ko ntomo maa tɛ yen a donna k'a fɔ ni ko ma kɛ ko ti dɔn Seydou Fasiriba ko n'o ye Mayimuna Dumuya Mayi a y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ kule la anw bɛ kule min na Seydou sabu min kɔni feerefɛn dɔw olu sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ wari tɛ dugu kɔnɔna la wajibi ye jamanadenw bɛ kule a ko kule kelen mun bɛ Mali kɔnɔ kan kelen kulekan mɛnnen tɛ ko ye min ye CEDEAO jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Seydou ko kulekan bɛ o kuma ni dɔw da tɛ ɲini ka fara voilà an ka misiw n'an ka misiw tɛ dumuni tɛ kɛ Sénégali n'an ka misiw tɛ dumuni tɛ kɛ Côte d'Ivoire saga ni misi mun bɛ don yen ba yirika de don a filɛ dɛ an ka kabaw n'an ka sɔw n'an bɛ taa dɔ ta ka na anw fana bɛ taa ni dɔ ye Fasiriba ko a ko min kɔni ni dana juguya ye Seydou k'u tɛna se fila ko ye sabu bɛɛ lajɛlen nimisalen b'a ko la min ye an ka jamana marabaaw ye u y'a yira k'a fɔ da mun tugura an ɲɛ Seydou an na ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ janko kɔngɔ kana an fa u ye wulikajɔ min kɛ Seydou ko nɔ yera da tugu furadama kana bila bi la a ko abada kɔngɔ kɔni ma malidenw fa hali ni fɛn dɔw kɔni bɛ n'olu sɔngɔ ka gɛlɛn o tuma ko min ye an ka ɲɛmaaw ye ko foli kan ka taa k'u sɛgɛrɛ u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o bɛ ka kɛ dɛ Fasiriba ko a ko min ye Nana Kifuru Ado ye ka taa bila Alassane Dramane Ouattara Ado Seydou a n'a jɛɲɔgɔn tɔw a ko siga kɔni tɛ min na u pereselen don sini alamisa dugu ka jɛ cɛkɔrɔbajugu Alassane cɛkɔrɔbajugu don dɛ e m'a ye e t'a ɲɛda finjugu la n'i y'a ka lajɛli kɛcogo ye non tiɲɛ yɛrɛ la a aigrilen don f'a a duguma dawolo in f'a b'o foro a ma ɲi dɛ Alassane a ma ɲi kan nin kan na dɛ a ma ɲi Seydou Fasiriba ko a ko min ye sini dugu kɔni ni Ala y'o ɲuman jɛ a ko malidenw bɛna kunkan dɔ mɛn min kɔni dancɛ ye k'a dayɛlɛ walima k'a ko bɔ yen pɛntɛnkelew Seydou min ye Mali dɛmɛ ni sira kura minnu bɛ yen o tuma ko da bɛ don o la a ko min ye Mali ka kalafili kura nata ye Seydou san 1 ka taa bila san 1 ni kalo 6 la a ko siga kɔni tɛ min na u b'u sigi k'u da don o fana la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dumuya ale ka sɛbɛnni don Jabate maa ka kɔmɔsuruku welele ale de b'i ka kara f'i ye min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Fasiriba n'o ye Baba Dambele ye ni y'a ka sɛbɛn ye Baba ko a ko sɔɔni fɛn min y'an bɛɛ nin kɛ Mali bɛɛ nin kɛ belebele Mali janfaba n'o ye Umaru Ambalo Sisoko La Guinée Bissau masakɛ ko coup d'état y'a jɛ kununko awɔ Surumani in kɔni an bɛɛ nin kɛ awɔ a procureur a ye jɛ maaw kun hakili la sa k'a ɲɛnabɔra ka ban sibiriya kelen a procureur sɛbɛnnikɛla ko a ko la situation est sous contrôle o ye La Guinée Bissau o y'a président Mangaye Umaru Sisoko Ambalo a yɛrɛ de bɔra kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ni ka kuma in fɔ a ta ma kɛ Burkina ta ɲɔgɔnna ye sabula fɛn min ye wulada sumalenni 17h o bi miniti 20 sɔrɔ waati min na fɛn min kɔni ye marifakan ye o nana wuli La Guinée Bissaukaw fɛ yen kiriw paraparapara sɛbɛnnikɛla ko gidiw gadaw sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mangaye a nana caya maa minnu bɛ n'olu ka surun fɛn min ye gouvernement o jabala la olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u yɛrɛ ɲini sabula kununko de tun ye conseil des ministres ye La Guinée Bissaukaw fɛ yen ministre président a bɛɛ lajɛlen ani premier ministre de tun bɛ salle kɔnɔ fɛn min kɔni ye sɔrɔdasi dɔw ye cɛŋana olu sina ka hi kɛ yen ka di
u ye hi kɛ sɛbɛnnikɛla ko mugu ka nana caya mugu ka nana bonya fɛn min kɔni ye bazuka mitrailleur a bi susu cogo min a bi susu ten fɛn min kɔni ye palais ye ani aéroport man jan o ka surun kosɛbɛ aéroport fanfɛla la président kɔni n'a ma ɲɛ k'a bi boli a bi boli sira min fɛ aéroport do u ye yen minɛ sɛbɛnnikɛla ko aéroport minɛlen u y'a mɔmɔ k'a mɔmɔ k'u kunda fɛn min ye palais kan u taara garde présidentielle min sɔrɔ u ɲɛ Bush olu man ɲi dɛ taki a ma labɛn n'o tɛ échoué a cunna o de don a ma labɛn sɛbɛnnikɛla ko garde nationale min n'o bilalen bɛ ka Laginɛ Bissau président Sisoko Umaru Ambalu général do k'a garde garde minnu bɛ yen olu ye maa ninnu kunbɛn n'u ko prêt gada olu bi gidiw yangadini ye yangadini ye sɛbɛnnikɛla k'u kun ye palais bɛɛ lajɛlen minɛ ka don palais kɔnɔ u b'a mɔmɔ nka fɛn min kɔni ye ni commando spécial minnu bɛ Laginɛ président bolo Guinée Bissau président bolo a y'u repousser sɛbɛnnikɛla ko y'u repousser maa min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ coup d'état in ɲɛfɛ n'o ye Sɔrasi Cɛŋɛna ye u taara tɛgɛ da o yɛrɛ ka ŋami k'a siri u jo b'a la o Ala kana n k'o place la u jo b'a la hali k'i yɛrɛ fa ale ma Cɛŋɛnaw ɲininka u ka plan d'a ma u jo b'a la et puis on prépare le coup de l'intérieur i b'a daminɛ kɔnɔna de la u jo b'a la n'a bɔra nin na a tɛna se fila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔw ye olu kɔni nana kɛ fɛn min kɔni ye Sisoko Ambalo kisɛ k'a nana gan a yɛrɛ u y'a masqué de koyi u ye musofini de don a la ka talon don a sen la duguba ale kɔni Yorubani don a kana ka mesi biri u y'a kɛ famu ɲara ale ka bɔ a ka surun o tɛ famu rondu ya u y'a ko ye ka bɔ n'a ye mesi brésilien don a kunna famu rondu sa o Ambalo sɛbɛnnikɛla ko u y'a masqué ka bɔ n'a ye ka taa ɲɛma dogo a ɲɛma dogolen kɛlɛ kɔni kɛra ka kɛlɛ kɛ fɛn min kɔni ye tile o bi waati min na o tuma fɛn min ye kunnafoni ye o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ minnu ye coup d'état kɛ a ɲɛmaw tɛgɛ kɛra a bɛɛ lajɛlen ka ni kun minɛ o waati kelen fɛn min ye CEDEAO ye olu tɛ se dɔwɛrɛ la communiqué kɛ koyi olu ko min bɛ ka kɛ Laginɛ Bissau k'u ɲɛ b'a la u bɛ k'a jateminɛ k'u b'a ɲini sɔrɔsiw fɛ u ka segin kan kɔnɔ u ka fanga yɛrɛ bonya u kana mugu ci wa foyi kana Laginɛ Bissau président sɔrɔ olu y'o kangarida kɛ sɛbɛnnikɛla ko Union africaine o y'a jira k'a fɔ ko nin coup d'état min n'a laɲinina k'u b'a sɛbɛkɔrɔ kɔn wa u sirannen bɛ sabu olu bɛ min ɲini UEMOA jamana kan ani CEDEAO jamanaw kɔnɔ o kɔni ye lafiya ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Ambalu Sisoko ye jalaki de kun binnen b'a ka fɛn min nɔfɛ o de ye k'a fɔ fanga maracogo man ɲi a bɛ Faransi ka baara la o dɔrɔn tɛ maa minnu bɛ n'olu y'a tigɛluma k'a fɔ a ka taa cogo man ɲi Faransi ko la o tuma a tun b'a fɛ ka gouvernement falen premier ministre k'o gɛn maa o maa bɛ yen n'i ye ministre ye ni e ti Faransi dɛmɛ a tun b'a fɛ ka nin bɛɛ lajɛlen de bɔ gouvernement na o de nana ni kuma caman ye o tuma a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ politikimaw dimina a y'a laɲini sani conseil des ministres ka kɛ sani gouvernement ka falen u ka conseil des ministres kɛ ka ɲɔgɔn faamu gouvernement kura min sigi a kunfilennaw la u tor'o de la fɛn min kɔni ye sɔrɔdasiw ye olu nana nin laɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ambalo ye a jalakilen bɛ fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye Faransikaw ka avion dɔ ye min ma yamaruya u ko min ma Airbus A340 o bɔra fɛn min kɔni ye Faransi ye ka na cun Guinée Bissau dibi la ka tila ka segin aviation t'a kalama nka président yɛrɛ de y'u yamaruya o ka jigin dɔw ko drogue b'a kɔnɔ dɔw ko maramafɛn b'a kɔnɔ Emmanuel Macron ka ciden don a bɛɛ y'o ka ciden dama de o avion min jiginna o kɔlɔlɔ b'a nɔfɛ a yɛrɛ ka premier ministre laban na k'a tɛngɛlɛ fɛn min kɔni ye kuma caman ye o fɔra o tuma an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Laginɛ Bissau président ye a porokotora fɔ dogodogo wɛrɛ kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn ne bɛ n tigɛ dɔn an tɛ taa dɛgɛ min o bɛ bɛn u ka kɛ jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Teflecha ko Maliko kɛra wasa ye ko procureur Touré nana bɛɛ régler procureur Idrissa Amidou Touré l'enfant de Touré nana tiɲɛnikɛlaw k'u bila araye kan l'enfant de Menaka ayi ko a nana bɛɛ de régler hali minnu tɛ tiɲɛni na n'u bɛ to ka TikTok wala u bɛ to ka kumabaw ni fɛnw fɔ Facebook kan bɛɛ réglera o tɛ tiɲɛni ye de ne yɛrɛ kɔni n ka Facebook ne bɛ n ta kɛ lajɛli de ye n ti fɛn sɛbɛn o fɔr'i ye o vidéo kɛrɛfɛ tɛ o fɔr'i ye o Touré bɛ communiquer o fɔra aw ye dɛ Touré bɛ communiquer la an ma nɔnɔ yan n donna n b'a ta
maa min ma don o de ɲɔgɔn tɛ. O ɲɔgɔn tɛ dɛ. On a dege. E t'a ka. N'i bɛ misali ɲuman kɔ n'i sen n'o la. Messager tɛ e ta la. I tɛ fili. I sen tɛ tu. E tɛ taa messager kan. N'an ye kilisi mun k'i tigɛ kɔnɔ i bɛ taa ka na gasi t'i la nɛrɛ t'i la. E tɛ TikTok kan. TikTok ka di koyi. Aw lajɛ ten dɔrɔn. An b'a sanfɛ k'aw lajɛ ten. TikTok. Minnu bɛ yɛrɛ yira la. Snapchat. Minnu bɛ waso la. An b'aw lajɛ k'a kɛ yɛlɛ y'aw la. Facebook ni WhatsApp wa. An b'aw bɛɛ lajɛ. An dɛmɛn'o kan mɛnna. An bɛ TikTok de la. I bolo don. Jean Seydou ne bɛ tigɛ don. L'indépendant. Fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe. Musa a ko an ka jamana kunkanko kuma. Jean Seydou o de bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ. Tiɲɛ. A ko min ye Faransikɛw ka lasigiden gɛnni ka bɔ Mali la. N'o ye Joël Meyer ye. Jean Seydou min ye nanzaraw ka kelenya jɛrɛjɛkulu. Union européenne a n'a dɛmɛbaaw tɔ hali bi o ma se ka sigi nin ko in na. Fasiriba ko a ko Faransi kɛlen n'o ka jɛrɛjɛkulu dɔ labɛn n'o y'u nanzara damaw ye n'o ye force takuba ye. Jean Seydou takuba in tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Sahel kungo kɔnɔna ye maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye Bamanci n'u k'olu kɛlɛ ni ka sebaya sɔrɔ olu kan. Takuba o kuma a nana an ka jamana in kɔnɔ n'i y'a lajɛ jamana minnu b'a la dakusi ka bon setigiw don banna nafolotigiw don Jean Seydou a kelen o kelen a jɔyɔrɔ bɛ ngolofa. Fasiriba ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni mana ɲaami ɲɔgɔnna tɔn min kɔnɔna la o ma ɲi ka dɛsɛ fɛn na nka an ka jamana kɔnɔ u sɛbɛkɔrɔ dɛsɛra. Fasiriba ko an ka jamana baara ban don wa walima u dɛsɛra wa. A ko ɲininkali to min de bɛ kɛ. Fasiriba ko n'i ye nin force takuba lajɛ Jean Seydou min kɔni ye faso Mali ye ka na san 1 fo san 2 Bamancɛ wale u bɛ ka maaw fa u bɛ ka dugu jeni u bɛ ka taa ni mɔgɔw ka bagan malidenw bɛ kule la an da bɛ ɲini ka fara. Takuba yɛrɛ nakun ye mun ye min ye pankuru ye o dasilen b'u bolo min ye marifa ye o dasilen b'u bolo cɛden minnu fana bɛ o dasilen bɛ Mali dugukolo kan nka o n'a ta o ta u sigin bɛ ka Mali lajɛ a ka tɔɔrɔ kɔnɔ. Fasiriba ko a ko min ye force takuba ye olu kɔni jigi bɛ jamana caman kan o kuma jamana fila kɔni olu bɛ k'u fosi dɔɔni min ye Danimarikaw ye an ka jamana marabaaw ye sɛbɛnfura kɛ ni k'olu gɛn k'a yira k'a fɔ olu bɛ an ka jamana kɔnɔ nacogo jumɛn na ka sɔrɔ m'u sara an na an ma sira d'u ma Mali tɛna kɛ batɛmɛsira ye Mali kunu min ka d'a b'o boloda ani Mali bilamaw kelen tɛ Mali ɲɛma kuraw de bɛ bi yɔrɔ sɔrɔ olu fɛla ko ye fɛn mun ye n'i m'o kɛ dɔrɔn i b'i ka minɛnw cɛ ka taa. Fasiriba ko a ko min ye ɲɛma kura minnu bɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye colonel Duru mun bɛ yen olu ka ɲɛmaaba min ye jamanakuntigi ye o de ye colonel Asimi Goïta. Asimi Goïta k'a kun b'a kan da la koyi Jean Seydou min y'a ka premier ministre ye n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga politique dɔnni na jamana in kɔnɔ ko maa tɛ se ka fɛn f'a ye. Fasiriba ko o y'u sigi k'a lajɛ ni k'a hakiliw jagabɔ ka min ye danba ye k'a ta min kɔni ye jateminɛ an ka jamana kɔnɔna la Jean Seydou min kɔni ye danuwaw ye o kuma k'u ka bɔ Mali kɔnɔ joona u y'u ban a bilanta bila Jean Seydou kalama de ma tigɛ min ye danuwaw ye u ko min ye Mali cɛbaw ye k'an sirannaw ɲɛ n'an dun m'an ka minɛnw cɛ a dɔ bɛ dɔ la an bɛ sɔn ka gasi sɔrɔ dɛ o kuma k'anw taara. Anw taara min ye Jean Seydou min kɔni Norvègekaw ye olu kɔni fana y'a jira k'a fɔ k'olu fana bɛna tugu danuwaw kɔ ko sabu olu ɲɛ bɛ fiɲɛ ta fan na k'u fana bɛna taa dɛ kosɔn u fana ko k'u bɛna taa dɛ ko kamu fo Jean Seydou Fasiriba ko n'o ye Musa Bilali Sidibe a y'a jira k'a fɔ min ye danuwaw ye olu kɔni taara ka ban min kɔni Norvègekaw ye olu fana jɔyɔrɔ ka bon takuba kɔnɔ min kɔni takuba ye sa kuma k'a bɛna kɛ ntomo langolo ye Fasiriba ko Faransikaw ni Ala ma kunnaja u kelen b'u kɔfilɛ u ti maa y'u kɔ sabu u ye janfa ni namara mun da bɛn ka na Mali kɔnɔ o kuma ko maaw bɛ ka bɔ tiɲɛ kalama dɔɔni a ko nkalon mana san 10 kɛ tiɲɛ mana wuli wulada kelen a b'a tigɛ d'a kan. Fasiriba ko a ko nin takuba in tɛ dɔwɛrɛ janfa jugu kɔ Faransikɛw nakun ye fɛn mun ye min y'u ka intérêt ye dɛ o kuma takuba nakun ye ka se k'o lakɔlɔsi janko yan'u bolo bɛ ta ka d'a kan don min na n'o ye Mali taji Mali dugujukɔrɔ nafolow ye ko takuba nakun tɛ foyi ye n'o kɔlɔsili tɛ a filɛ dɛ o don dɛ Fasiriba ko Jean Seydou min kɔni tiɲɛ ye sa o tile bɔra min kɔni tiɲɛ ye o dugu jɛra takuba maaw kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ o kuma Jean Seydou ko o kuma kɛlɛ tɛ dɛ olu ni Mali ka di kabini kunun u ni Mali ka di o kuma fo ka taa bila don na nataw la nka min kɔni Faransi ka tɔn ye k'olu da bɔra la takuba ko k'olu ta bɔra la Maliko la o kuma min kɔni dɔɔni Jean Seydou o kuma Faransi kelen a bɛ n'i kɔfilɛ ka maaw ɲini ka dɛsɛ a yɛrɛ fana bɛ a ka minɛnw cɛ tuguni ka taa ka sɔrɔ hali maa ma gɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛnni don.
Bɔjabate cɛbɔ da ye yɛrɛ bɔ ye Sigatɔ la. min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon O don. fasiriba n'o ye Toguna Abilaye Tarawele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko de. Toguna ko Mali armée u bɛ ka yɛlɛ Mali armée wolomasiri tabaw cɛŋana u kamalenkɔrɔ gojo minnu bɛ Mali armée bolo a bɛɛ lajɛlen jɛnnen b'a ni kɔ a ko fɛn min ye Soriyo ye o kan ka wele Mali armée fɛn min ye Mbawdi ye o kan ka f'u ye fɛn min ye Kɛlɛburama ye Kɛmɛburama fɔli min fɔra ye o de kan ka fɔ Mali armée ye Sunjata Fasa fɛn min ye Tiramagan Fasa ye o kan ka fɔ Mali armée nationale ye sabula kɛlɛ ani wuli ka jɔ cɛsiri ani baara min ni Mali armée y'a kɛ jamanadenw wasara sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ ma ban nka fɛn min kɔni ye kɛlɛ o kɛlɛ ye n'a bi ja i b'a dɔn ka b'a taabolo la fɛn min ye Mali armée ye wuli ka jɔ cɛsiri ni jija Segu mara ani Moti mara Bamanju kɔni fa bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ joli kɛnɛ bo kɛnɛ ani sɛmɛ kɛnɛ ye fɛn min ye Mali armée cɛŋanaw u bɛ sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka jamana marabaw sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye colonel Sadio Kamara ye a ye hakilina min fɔ chef d'état-major général des armées général de brigade Ablaye Umaru Jara olu ye tabale min gosi fɛrɛ kura min n'u y'o kɛ u ko min ma plan Maliko kɛlɛbolo dɔ bɛ u ko min ma opération kɛlɛtigi nin kɛlɛtigi ko in kɔni fɛn min ye Bamanju ye u si la tunun bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali armée u ye kɛlɛ baden de kɛ ni k'o se sɔrɔ nin kalo damadɔ ninnu kɔnɔna na o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye Bamanju ka daga ye u y'olu filenkolonji k'o da kolonji Bamanji kɔni gɛn bɛ bi zanni gelekele ye u tɔ to mɛn k'u dɛn ka mugujuguw don fɛn min ye téléphone olu ka réseau k'olu saboter sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u ka kunnafoni di so o ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Diriba ye a ɲɛmaa de ye colonel Sulemani Danbele ale ye sɛbɛnni kɛ tarata don n'o bɛnna janvier kalo tile 25 ma a ko a b'a da jamanadenw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u b'u ka baara la sugu minnu bɛ yen n'olu maaw tun bɛ taa jihadistes tun bɛ taa bin olu kan terroristes ka taa olu bololafɛnw gɛn o tuma u bɛ patrouille de la mɔmɔli ni mɔmɔli maa minnu bɛ n'olu bɛ trafic jugu la n'olu bɛ bingali jugu la u bɛ k'olu mɔmɔ fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u bɛ duguma renseignement bɛ duguma renseignement bɛ sanfɛ o fila bɛɛ lajɛlen de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a daminɛ Kayi fɔ Kidali fa bɛɛ contrôler don bi Mali armée fɛ fɔ tan armée ni ko kɛra Mali armée b'a kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kunnafoni minnu dira chef d'état-major général des armées a y'a jira k'a fɔ narakaw fɛ yen fɛn min ye kɛlɛ min n'a kɛra a kɛra fɛn min ye dagakisɛ bilen ka taa sigi Bamanju da la k'u sɛkili tɔtɔ k'u sɛkili ni tɔtɔ k'u dɔɔnin fa k'u kɔlɔsi min bɛ se k'a to Mali ni Mauritanie frontière min bɛ yen u ka lakana sɛbɛnnikɛla ko Bamanji ninnu ma ban u ma fa ka ban nka armée ye seba de sɔrɔ sabu dɔ bɔr'u fanga na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye Sikaso mara ye Buguni Kucala fɛn min kɔni ye patrouille de reconnaissance offensive conduite secteur de Tanjo Jarama Gule Urekela nin bɛɛ lajɛlen ye Sikaso mara ye u ye nin bɛɛ lajɛlen de laraw ye Mali armée sɛrilen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la Bamanju ni k'u ni kɛnɛ karama sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ o frontière la u ye wuli ka jɔ min kɛ o kɛra sababu ye fɛn min ye Bamanju ye n'o ye terroriste ye o ka daga juguba dɔ tun bɛ yen k'o t'o daga in ji kulu min bɛ yen n'o ye Tanjo kulu ye k'o yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko o kɛlɛ bannen kɔfɛ fɛn min ye sɔrɔdasiw ye o ye se sɔrɔ ye a ko fɛn min ye mobili 2 ye n'o ye Toyotaw ye sɛbɛnnikɛla ko u y'o minɛ numéro de plaque o ye AB 3484 ani MD BC 2104 MD o ye maaw ka mobili ye o ye minnu daraki o minɛ na o tigiw bɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko tasuma dalen terroriste la u bolila k'o to yen sɛbɛnnikɛla ko dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye gendarmerie ye olu ye sikanoma dɔw minɛ olu taara n'olu ye ɲininkali buramisɛn bɛ ka gaw la Segu fɛn min ye Moti ye o kɛlɛ kelen o bi senna an bɛ don min na ko bi yɔrɔ minnu bɛ n'o ye Koro Bankas Ɲɔnɔ a ko fɛn min ye wulikajɔw kɛra ye armée minnu bɛ sanfɛ frappe u y'o dasi fa bɛɛ lajɛlen fɛ forêt min bɛ yen n'o ye Sɔngo kungokolo ye Bamanju ka daga min bɛ yen u taar'o ci ka taa n'u sen ye a filɛ 4 bases terroristes détruites u ka daga fɔ 4 o cira o cili senfɛ u ko min ma flot logistique o de ye k'a fɔ u ka mina o sigiyɔrɔma 6 o bɛɛ de ramassera o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Bamanji cɛ 43 neutralisé e bɛ neutralisé kɔrɔ dɔn wa min ka di ne ye armée ka kuma na neutralisé o kɔni ye k'a tereke de ye o a ka maaya ban pewu neutralisé n'i y'o mɛn dɔrɔn o tɛ arrêté dɛ n'a fɔra ko a neutralisera
o kɔrɔ tɛ k'u minɛna dɛ a neutralisera o ye k'a ɲɔɲɔ de a dugulen kuma yɛrɛ k'a ɲɔɲɔ Ala k'a bunte k'a mugu bɔ e ka n gɛn sa e ka mun kɛ mi i neutraliser f'i bi tunu mi ni dugukolo de kɛ kelen ye Jansedu n'an bɛ cɛw ka kuma la n'i ye kalasinin d'e ma e bolo tɛna yɛrɛ n'a ye moi je suis kalasinin d'e ma sisan je suis descendant de Tiramaga i bolo bɛ yɛrɛ n'a ye Tiramagasi de y'anw ye hali ni ntolan dir'e ma k'e ka n kɛlɛ fa bi i tɛ se k'a fa ntolan n ko ne ye Kange Jansi de ye Tiramagasi Kange Jansi min ye kuma ye Balafinji mɔden de ye ne ye i to n'o ye e b'a ɲɛdɔn e b'a ɲɛdɔn maa min b'ale basa faga ka ca ne ye kɛlɛmasa marifa cikan n ko n'a dɔw cira i kɔnɔnugu de bɛ yɛrɛ an bɛɛ ye cɛ ye a cilen i kɛrɛfɛ an bɛɛ ye cɛ ye an bɛ so kɔnɔ yan dɛ an ka kɛlɛ to n'an taara dankun na an ka kɛlɛ to Élysée ninnu bolo dɔ bɛ to tobi dɔ ye an ka kɛlɛ to Élysée bolo siga foyi t'o la an ka gafe kalan sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye se sɔrɔ yen o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔ min n'o kɛra terroriste maa 43 u y'o neutraliser cɛ 31 wɛrɛ a ko fɛn min ye tɛgɛ ye o kɛra o kan ŋami moto 31 u y'o minɛ mobili min b'u bolo o 6 terroriste u y'o ntaraki terroriste la u ka camion u kɛlen u y'o minɛ a ko fɛn min ye moto 9 ye u ye tasuma donn'o la Mali armée fɛ a ma ban dɛ a ko fɛn min ye marifa dɔ bɛ yen ko min ma AK-47 mitrailleur u y'o 18 minɛ mitrailleur 12-7 e bɛ 12-7 dɔn wa ayi o jumɛn 12-7 ye min i bi marifa dabulu belebeleba jamujan min ye f'a bɛ yɛlɛ pikapu sanfɛ a kisɛ bɛ maninfin woro bɔ min kunkan bɛ so yɛrɛ voilà 12,7 mm o de y'a kanu ye o tun b'u bolo birikiden tɛ 15 ye ale ka surun siman biriki bonya a ka surun o de la 12,7 mm o de tun b'u bolo awɔ nin y'a bannen o an ka sɔrɔdasiw a ko fɛn min ye 12-7 ye u y'o minɛ u la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ wɛrɛ senfɛ mitrailleur u y'o 2 minɛ u la sɛbɛnnikɛla ko mitrailleur dɔ wɛrɛ bɛ yen u ko min ma PKM u y'o minɛ u la lance roquette anti-char Elarak taki ne ko nin terroriste bɛ nin minɛn bɛɛ lajɛlen bɔ min de maa ninnu labɛnnen don dɛ e bɛ nin bɛɛ bɔ min o tun b'u bolo pistolet artisanal min bɛ dulon kɛrɛ la o tun b'u bolo mugu ni kisɛ o kɛsu camanba den o tun bɛ fitinin fara kumaba kan Mali armée nin bɛɛ lajɛlen daraku la k'u minɛ ka na n'u ye ka fara Mali armée ka minɛnw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye minɛn wɛrɛw ye u y'olu fana minɛ Bamaju la groupe électrogène belebele lahawuta 2 non janfa bɛ yen janfa in dingɛ kun ka dun koyi o tun bɛ mun kɛ n'o ye ka courant mana kɛ k'u ka fɛnw souder k'u ka fɛnw souder u ka nin kundanko ninnu ni y'o bɛɛ bannen o machine à souder o kelen taji o litiri 1000 o tun bɛ yen a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye engrais ye engrais 100 kg o 12 o fana tun bɛ yen a ko n'o ta k'a lajɛ o engrais in o de bɛ kɛ ka miniw don sira la mɔgɔw ɲɛ ni yɛlɛnna kan a bɛ wobo kɛ o dɔrɔn tɛ fɛn min ye balo ye malo tɔni 20 u y'o fana minɛ u la o tɔni 20 in o kun ye population daraki ka taa o minɛ u la diyagoya la téléphone portable kɔni u ye bɔrɔ de fa u la ani radio tɔliki waliki nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ Bamajuw bolo Mali armée nin bɛɛ minɛ état major général des armées a ko fɛn min ye tɛnɛnkun ye u ye wulikajɔ kɛ yen fɛnɛ u ko min ma une patrouille de reconnaissance offensive tɛnɛnkun dugu min bɛ n'o ye tɛnɛnma ye u taara ka taa yen fɛn min ye Bamajuw n'u kɛra ɲɔgɔn na ye dugu dɔ bɛ yen ko Diɛnkɛli Kora o kɛra sababu ye fɛn min ye terroriste maa 5 ye tɛgɛ dara olu kan olu kɔni kun taara k'u bɛ taa jaga de minɛ dugudenw na fɛn min ye malo tɔni 10 ye o minɛ n'u bolo yen fɛnɛ wa o Bamajuw k'u siri dewu ka segin n'u ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye Mali armée ka wulikajɔ ye a bɛ to sen na nka min kan ka kɛ sisan jamanadenw fɛ o de ye k'i dɛn dɔrɔn ka kibaruya di Mali armée ma k'i dɛn dɔrɔn ka kibaruya di Mali armée ma k'an bɛɛ ye kɛlɛkɛcɛ ye k'i dɛn ka kibaruya di Mali armée ma i ka kɛlɛkɛcɛya yɔrɔ de filɛ an bɛɛ soldat ye dɛ Mali ka marifa ta dɛ k'i ka ɲɛfɔli kɛ Mali jara koyi a bɛna diya o Mali jara ntɛnɛw fɛn min ye sigida denw ye olu yɛrɛ de ko alihamudulilayi fɔlɔ journalistes ni kunnafonidilaw de tun b'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka ban olu yɛrɛ min ye sigidaladenw ye olu yɛrɛ de y'a dɔn k'a fɔ daga tara ka b'u kan sabu i bɛ taa cogo min i bɛ segin ten tɔɔrɔ tɛ yen bilen Mali armée kɛn bɛ ka fa bɛɛ minɛ ala ni cɛŋana minnu bɛ yen Asimi Goyita a ye danaya da cɛ minnu kan k'u bila armée ɲɛfɛ ala n'u ka wulikajɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou
Ala ka Mali armée dɛmɛ, Ala ka sebaya di armée ma, Ala ka Mali ja, an bɛ ko ko la, armée de b'an kɔfɛ, an bɛ nin kumaso in kɔnɔ yan, n bɛ kɔɲɔmuso furu, n bɛ taa n da n ka so, kɛlɛ de ma wuli, an hakili latigɛlen don, an bɛ dumuni kɛ, an m'an da ka sunɔgɔ, ni kɛlɛ wulila, kɔɲɔmuso n'a ka kale, a n'a ka wusulanbara, kɔsɔkɔsɔ i bɛ taa k'a bɛɛ to yen, an bɛ lakanako kuma de bɛ kɔɲɔmuso ko kuma la, non parce que mɔgɔ dɔw dalen de bɛ Bamakɔ yan, olu t'a dɔn ko kɛlɛ yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ, n'a fɔra ka armée dɛmɛ, n'a fɔra ka armée dɛmɛ, olu tɛ girin quoi, olu hakili t'o la yɛrɛ, olu hakili t'a la, n bɛ taa n ka affaire la dɛ, dun ka fa, n bɛ na muso furu dɛ, n bɛna kɛ tan dɛ, cɛŋanaw dalen, anw ɲɔgɔnnaw bɛ kungo kɔnɔ yen, an bɛ to ka si kungo kɔnɔ, aw dalen bɛ musow kɔrɔ yan, cɛ bɛ yen, ji nɔgɔ la, ne ko kɛlɛbolo bɛ fan jumɛn de, moi je vais partir demain matin, i t'i ta in to yan sa, k'u bɛ nara de wa, i t'i ta in to yan sa, n'o tɛ denmisɛnninw bolo ma kuwa fɔlɔ dɛ, i y'i ta in to yan, k'i ta in to yan, denmisɛnninw bolo ma kuwa, denmisɛnninw bolo ma kuwa, kan'an bila ko la, denmisɛnninw ka misɛn, an ye kalo 5 kɛ yɔli la Bamakɔ yan, n'a fɔra k'i bɛ taa munumunu wɛrɛ kɛ tu kɔnɔ yen, kan'an bila ko la, an bɛ bi ta bila yan, i hakili ka bon, Jɛsɛdu, bi taa n ta bila yan, yanni an m'an kɔ don, nin ye dakabana fura belebeleba ye, cɛ minnu bɛ yen ko gɛlɛya b'u kan, Jɛsɛdu o kuma bɛɛ lajɛlen k'i bolo fila kɔrɔta, a ka gɛlɛya banna, den kelen tɛmɛna, kɔrɔbɔbali, a fura tɔgɔ de ye ko kɔrɔbɔbali, a tɛ kɔrɔbɔ, a tɛ ci, a bɛ min? A bɛ radio la, a bɛ Amadu bolo, a bɛ gardien bolo, kɔrɔbɔbali, n bɛ taa nɛnɛ, Jɛsɛdu k'i sago sɔrɔ, k'i yɛlɛ, k'i nisɔndiya, k'i muguri, furudimi ya? ŋaɲa, furudimi fura, mun furudimi? A faamuyana, cɛkɔrɔbaw tulo b'an, mun furudimi? Tɛmɛ a kan, n y'a faamu. Jɛsɛdu, yiri gɔrɛ, a tɛ dun dɛ, n ye fura dun, a ye n bila fɔɔnɔ la, a ye n dusukun yɛrɛ, n ye fura dun, u ye Viagra susu ka k'a la, o tɛ nin na dɛ, nin yiri ye yiri gɛrɛgɛrɛ, n'a magara la ka ban, balaŋɛɲɛ don, a tɛ dun, k'a mun dɔrɔn baara kana, k'a mun dɔrɔn, o ye tarafata ye, maa minnu y'a lajɛ, Jɛsɛdu u ko n kɛr'olu kan, a bɛ Amadu bolo yan, a ma ban kɔni, 7,000, a tɛ ban, o tɛ fɛn tiɲɛ, ka cɛbakɔrɔ kɛ cɛbakɔrɔ ye, 7,000 dɔrɔn, du jɔli la 7,000, o kɔni o tɛ foyi ye, hali n'u ko 7,000 dɔrɔn don, k'i yɛrɛ sago ye, f'a a bɛna jigin kun la ko ka dɔɔnin bɔ la, terikɛ dɔ bɛ yen, n bɛ 1 san ka sama, a tɛ la dɛ, a bɛ Amadu bolo yan, o tuma n'i nana dɔrɔn, 1 san, ne yɛrɛ tɛ dɛ, n terikɛ dɔ bɛ yen, n bɛ taa yir'o la, nka n'i yɛrɛ fana y'i den ka dɔ san o tɛ kɛ baasi ye o, on est à l'antenne là, toi aussi, kɔrɔbɔbali, n'i nana dɔrɔn a fɔ Amadu ye ko kɔrɔbɔbali, a tɛ kɔrɔbɔ, Mamudu Tarawele didɛgɛ, ale fana fɛn min kɔni ye mugu ye, ani jiri gɛrɛgɛrɛ, n'i ni Mamudu Tarawele ɲɔgɔn ye, a f'a ye k'a ka didɛgɛ dɔɔni k'i tigɛ, tarafata ni b'a bolo, ayiwa min ye bolikoso mugu dugutigi